Hello, anuanom. Yɛda Ɔbaade Nyankopɔn ase. Ɛnnɛ saa bere yi, wote me nka. Yɛda Ɔbaade Nyankopɔn ase sɛ wote me nka. Me ne wo mmienu ɛbɛkyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm tiawa. Ɛnnɛ saa bere yi, baabi biara a wo a wote me nka. Ka me ho na yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase, Odimafo, bɛdi yɛn kan ɛnnɛ ɛwɔ w'asɛm tie yi mu. Na ma wo mma wopue a yɛanyɛ yeraba. Yɛda wo ase, nim so Awurade watie na wɔbɛyɛ ne saa adom no nti. Amen. Afei, adɔfonom, me ne wo mmienu ɛbɛkyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ɛnnɛ saa bere yi. Ne sɛ nti baabi biara a wo a wotie me, wohu me wɔ abɛɛfo ntentan kɛseɛ yi so, mesrɛ wo sɛ hyɛ video yi anaasɛ to wo bo ase na tie nsɛm a ɛfiri video yi mu ɛba, sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya nkwagyeɛ ɛwɔ Awurade Nyankopɔn asɛm mu. Kristo ɔnhyira me ne wo mmienu na wɔndom yɛn. Ɔmmoa me ne wo mmienu na ɔma yɛn nteaseɛ, adom ne ahomɔborɔ nti. Amen. Na miribisa sɛ woasiesie wo ho ɛde ama ɔsoro ahenni. Wogu so siesie wo ho wɔ atemmuo da no. Ɛno nti na ɛnnɛ me ne wo mmienu yɛbɛkyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm. Nyankopɔn asɛm a mede ba no, mato din sɛ enti woasiesie wo ho. Have you prepared yourself for the judgment day? If not, start now. Sɛ wonya nsiesie wo ho yɛ a, ɛnnɛ yi asiesie wo ho. Firi sɛ Awurade Nyankopɔn asɛm a ɛnnɛ mede brɛ wo no, ɛbɛkyerɛ wo sɛ wonya nsiesie wo ho a, siesie wo ho ɛnnɛ yi a. Firi sɛ ɛbere bi bɛba a me ne wo mmienu anhwɛ a, yɛabrabɔ nti yɛnnya ɔsoro ahenni mu nkɔ. Yɛmfa Nyame asɛm ɛwɔ Luka chapter 13 verse number 23 down. Atifi asɛm ɔse ɔpono teatea no. Ɔpono teatea no. Atifi asɛm no ɔse ɔpono teatea no. Na yɛntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Meyi ne mmaako ɛde ama ɔsɛ na ɛbɛyɛ a wobɛnya mu nkyerɛmu yie na wobɛnya mu nteaseɛ yie sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo ɛne me na yɛtumi anya Awurade Nyankopɔn mu kyɛfa. Awurade wɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ sɛ wotie me. Hyɛ video no na ɛbɛboa wo. Nyankopɔn ɔnhyira nsa biara a ɔhyɛ saa video wei. Nyankopɔn ɔnhyira wo nso. Nea ɔhwɛ Nyankopɔn ɔnhyira wo nso na ɔnyɛ wo kɛseɛ paa. Adom no nti. Amen. Na afei yɛmfi aseɛ Luka chapter 13 verse number 23. Yɛnka Awurade Nyankopɔn asɛm. Atifi asɛm no ɔse dɛn? Atifi asɛm no ɔse ɔpono teatea no. Kyerɛ sɛ wayɛ ɔpono no ɛde ama wo onipa, wo kra. Wɔde ama wo me yɛn kra ɔpono teatea no. Na wayɛ ade bi nso ɛde ama me no mmienu sɛ saa de a saa ɔpono teatea no ɛyɛ wo kra no ɛna ɛkɔ wura mu. Enti sɛ wantu saa namɔ no a ɛnyɛ ade a wo kra no bɛtumi awura saa ɔpono teatea no mu. Gye sɛ saa namontuo no a Kristo bɛkyerɛ wɔ nnɛ no watu saa namɔ no ansa na watumi ahyɛ no wɔ ɔpono teatea no mu. Ɛnte saa a nyɛ ade a wobɛtumi ahyɛ no mu. Ɔpono teatea. Awurade wɔnhyira wo paa. Ɔpono teatea. Yɛtumi ka sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ wosom no a wonhyɛ da nya wo ho. Saa na ɛteɛ. Firi sɛ wɔatwerɛ sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔdi ɔno Awurade Nyankopɔn akyi na wɔnya nkwagyeɛ no, ɛnyɛ ade a wɔbɛtumi anya anigyeɛ mmorosoɔ ɛwɔ asase yi so. Yɛnka Nyame asɛm. Na ɔse na wɔnam nkura no ase na wɔrekyerɛkyerɛ no, obi tutu mmirika ɛbaeɛ. Na obisa ne so owura ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Enti wɔn a Nyankopɔn bɛyi wɔn no, wɔyi wɔn awie anaa? Tie asɛm yi. Ebinom nkyerɛkyerɛ ne sɛ kyerɛ sɛ Nyankopɔn ayi wɔn a wɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu dadaada. Ɛnnɛ Nyankopɔn asɛm a wobɛtie no, ɛno bɛtumi akyerɛ wo, ɛbɛboa wo ma woahu sɛ Nyankopɔn ayi ne mma a wɔbɛkɔ heaven ne dada anaasɛ wɔnyi wɔn. Na sɛ wobɔ wo homɔden a wobɛtumi aka wɔn a wɔkɔ ɔsoro ahenni mu. Nyankopɔn nhyira na ɔnyɛ wo kɛseɛ paa. Yɛnka Awurade Nyankopɔn asɛm. Na wɔbrɛ a ogu so kyerɛkyerɛ no, na wɔbua a onipa no sɛ, hwɛ, mompere nhyɛ no wɔ pono teatea no mu. Pere na hyɛ no wɔ pono teatea no mu. Na sɛ meka sɛ ɔpono teatea menkyerɛkyerɛ mu yie ɛne Awurade Nyankopɔn ne som. Nokware som. Sɛ wosom Awurade Nyankopɔn nokware mu a fi bi ani ho. Onkɔyɛ wei kakra, na wɔyɛ wei kakra. Dabi, sɛ wosom no wɔ mudie mu, nokware mu.
ɛyɛ pono teatea fi sɛ kwan a anka wobɛfa so anya wo sika no ɛsiane twɛgya mpo Nyankopɔn ne mmara nsɛm no nti ɔmfa saa kwan no so ɛsiane Awurade Nyankopɔn nsɛm no nti wontumi mfa saa kwan no so sɛ wohu ɛno nti ama abɛyɛ kwan tea bi ama wo gye sɛ nokora kwan na ɛna wobɛfa so atumi anya sika ɔpono teatea na ɔkyerɛ wɔn sɛ hwɛ mompere nhyɛ no wɔ pono teatea no mu firi sɛ ɛbere bi bɛba a ebinom bɛpere sɛ anka ɔbɛhyɛ no pono teatea no mu nanso anya adeɛ a wobɛtumi ahyɛ mu deɛ nti na Kristo ka saa ɛsiane sɛ saa bere yi a ɛmu ayɛ den na wohwɛ sɛdeɛ wiase no si kɔ no a sɛ woammɔ korɔ no a ɛnya adeɛ a wobɛtumi anya aduane adi ɛno nti na wɔ sɛ woyɛ den wobɔ korɔ no woasiesie wo ho siesie wo ho fa twɛn Awurade Nyankopɔn da no twɛn Awurade Nyankopɔn da no wɔ mu die mu bi sɛ ɛnɛ menu mmienu yɛnim da ko a yɛbɛfiri asase so yɛnim bere nko a yɛbɛfiri asase so ne sɛ nti ɛnɛ yi a menu mmienu yɛte ase no yɛhwɛ Awurade Nyankopɔn akyi kwan bi sɛ ɛno ɛna ɛbɛboa menu mmienu sɛ yɛanhwehwɛ Awurade Nyankopɔn akyi kwan ɛnɛ wɔ bere a yɛte ase no a ɔdɔfoɔ yɛbɛyɛ mmɔbɔ ɛno nti na Kristo ka kyerɛ menu mmienu sɛ hwɛ mompere nhyɛ no wɔ pono teatea no mu ahoyɛhia pono no mompere nhyɛ no mu firi sɛ ɛbɛduru bere bi a nnipa pii bɛpere sɛ anka ɔbɛhyɛ no mu nanso ɛnya deɛ a wobɛtumi ahyɛ no saa wɔ pono teatea no mu ɛbɛduru bere bi a nnipa binom bɛka sɛ mehu yɛ anka saa deɛ neɛ metu mmirika makɔsɔfoɔ hɔ makɔtie Nyankopɔn no asɛm meka asɛm wɔ nkyerɛ Awurade Nyankopɔn da no adi wɔ bere a mekɔm na yɛ so na ɔkyerɛ me sɛ hwɛ nnipa bebree a ɛwɔ no adwene sɛ ɛbere no bɛduru no saa bere no na ɔbɛtu anamo akɔ sɔfoɔ nkyɛn na wakɔtena ase sɛ sɔfoɔ ka Nyame asɛm kyerɛ me na Awurade Nyankopɔn da no adi na ɔkyerɛ sɛ hwɛ nnipa yɛnom wɔtwɛn a ɛbere bi a mema Awurade Nyankopɔn meba wo matemmuo mu no na afei watutu mmirika sɛ wakɔfa Bible atutu mmirika sɛ sɔfoɔ ɛnka Nyame asɛm kyerɛ no saa bere no wopere sɛ anka wobɛhyɛ no wɔ pono no mu nanso saa bere no atwam ɛno nti na ɔka sɛ hwɛ mompere nhyɛ no wɔ pono teatea no mu seesei firi sɛ ɛbere bi bɛba a nnipa binom ɛbɛpere sɛ anka ɔbɛhyɛ no wɔ pono teatea no mu nanso ɛnya adeɛ a wobɛtumi ahyɛ no mu nyade a wobɛtumi ahyɛ no mu ɛna a ɛyɛ wo da no ɛnɛ ɛna pere na tu mmirika sɛ wobɛtumi ahyɛ ne saa wɔ pono teatea no mu a ɛyɛ ɔsoro ahennie abrabɔ bɛn na wobɔ suban bɛn na woda n'adie kwan bɛn na menu mmienu bɛtumi afa soɔ na yɛtumi ahyɛ ne saa wɔ pono teatea no mu Kristo ahyehyɛ saa wɔ pono teatea no de ama wo kra no enti sɛ wonnim na woba asase so na sɛ menu mmienu sɛ yɛbɛsom no Awurade Nyankopɔn na sɛ yɛfa atoro ɛka yɛ nipadua ho a ɛnya ade asa wɔ pono teatea no yɛbɛtumi ahyɛ mu sɛ yɛfa ntɔkwako ɛka yɛ n'abrabɔ ho a ɛnya ade asa wɔ pono teatea no yɛbɛtumi ahyɛ mu ɛno nti wɔka menu mmienu sɛ mompere nhyɛ no wɔ pono teatea no mu Awurade Nyankopɔn ɔhyia wɔ na anɔpa yi saa bere baabi a wotie me ɛwɔ abɛɛfo ntentan kɛseɛ so medin ɛne Evangelist Jesus Abranteɛ YouTube wobɛtumi asɛkye ahwehwɛ Evangelist Gideon na mɛgye wo so na wode one aka ho Evangelist Gideon YouTube Evangelist Gideon one na wasɛkye Nyankopɔn bɛhyira wo subscribe na share video no fama wo nuanom na yɛyɛ more videos na Awurade Nyankopɔn bɛfa yɛn so aka hintansɛm akyerɛkyerɛw nkyerɛkyerɛ a ɛbɛtumi ama me ɛna wo yɛnya nkwagyeɛ ɛwɔ no Awurade Nyankopɔn mu Kristo ɔnhyira me no ɔndom yɛn ɔma yɛn nteaseɛ ɔyiyi mfiri owuo mu na ɔma yɛn nkwa ɛnsɛ biara a ɔbɛhyɛ saa video yi Awurade Nyankopɔn yi wɔ haw mfiri no so ɔnyi owuo mfiri no so ɔnyi amanneɛ mfiri no so ɔma na nkwa ɛma na asomdwie Kristo asomdwie ɛnka me ɛne wo adom ɛne ahumɔborɔ nti amen Nyankopɔn ɔnhyira